gets me in the mood, me pone en el modo and I get into the spirit. y me lleva en el espíritu. But there was no need for it anymore. Pero ya no había necesidad. After the Garcias, Después de las Garcías, Wendy, Wendy, Irvin, Yervin and at the end, Debbie, y al final Débora, the spirit was so great that it just destroyed all the chains. era tan bueno el sentimiento que quebrantó todas las cadenas. Now, the theme that I have today is the servant of God who suffers. El tema que tengo hoy, el sirviente de Dios que sufre. When Jessica and Angelica were singing Yo Llegaré, Cuando Jessica y Angélica cantaban Yo llegaré, it confirmed my topic. confirmaba el tema. And here it's, they had let me borrow their paper, their lyrics. Me prestaron su papel, sus letras. And it says, en esperación muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie entregando. Just like I had said when I read the verses, Cuando había leído estos versículos, we all cry out. nosotros clamamos. We all have troubles, Todos tenemos nuestros problemas and we just break down at times. y en veces somos quebrantados. The Christian life isn't easy, La vida cristiana no es fácil and we've all seen that. y todos hemos visto esto. It's just problems after problems after problems. Problema tras problema tras problema. But there was a youth in the Bible that had problems after problems after problems. Pero había una juventud que también tenía problema sobre problema. Joseph, José he suffered many years. sufrió muchos años, He was sold by his very brothers, fue vendido por sus hermanos, thrown in the cavern, lanzado al pozo. he became a head of a house, but then got lied about and thrown in prison. Fue mayordomo y luego lo echaron a la prisión. And then in prison, Y en la prisión, the people that he had interpreted dreams abandoned him. las personas que él interpretó los sueños lo abandonaron. But through all that, Pero sobre todo, the Lord was still with him. el Señor todavía estaba con él. Aleluya. At the end, Y por fin Joseph saved Egypt. salvó a Egipto. Not only Egypt, No nomás a Egipto, but his very family. pero a su familia también. Aleluya. The Lord was with him the whole time. El Señor estaba con él todo el tiempo. Many times we think that the Lord is never with us. Muchas veces pensamos que el Señor no está con nosotros. I've felt that before. Yo lo he sentido. That the world is all on top of you and there's nothing you can do. Que el mundo está sobre nosotros y no podemos hacer nada. All you can do is just cry and cry and cry. Todo lo que podemos hacer es llorar y llorar. No one really shows it, but deep down they're just brokenhearted. Nadie lo enseña, pero muy adentro están quebrantados. We're just being destroyed in the inside. Estamos siendo destruidos por dentro. But the Lord is still with us. Pero el Señor todavía está con nosotros. No matter where we go, No importa dónde vayamos. all of the troubles we have, Todos los problemas que tenemos, He has been there for us. Él siempre ha estado con nosotros. Hey, gloria a Dios. Like Aleluya. Hannah, Como Ana, she was being mocked and just beaten by her husband's other wife. ella era burlada y golpeada por la esposa de su esposo. She was barren and she couldn't have kids. Era estéril, no podía tener hijos. And she just couldn't handle it anymore. Ya no podía soportarlo. But she prayed to the Lord. Pero ella oró al Señor. She prayed to Him and He gave her a son. Ella oró y le dio un hijo. And that son became one of the greatest prophets Y ese hijo se hizo un gran profeta in the Bible. en la Biblia. The very prophet that anointed David. El mismo profeta que ungió a David. No matter where we go or what happens to us No importa dónde vayamos o lo que pase or who is against us. o quien venga contra nosotros. It could be our very family, Puede ser nuestra familia, our very friends, nuestros amigos or even the spirits that are against us. o los espíritus que van en contra de nosotros. Because we're not of this world either. Porque nosotros no somos de este mundo.
We have never been of this world. Nunca somos de este mundo. Our Father is the one that controls the heavens and the earth. Nuestro Padre es el que controla el cielo y la tierra. He is the one that has the key of heaven and hell. Él es el que tiene las llaves del cielo y del infierno. He is the one that can save you from all your problems. Él es el que te puede salvar de todos tus problemas. He is always with you, Siempre está contigo. no matter where you go. No importa dónde vayas. All you have to do is just pray to Him. Solamente tienes que orar. Have patience. Tener paciencia. Have patience. Tener paciencia. And just Gloria a praise Him. Dios. Y adorarle. Just like today, again, with all the Jovenes. Como ahora con la juventud. Forget about all your problems. Olvídate de tus problemas. Life is too short for problems. La vida es muy corta para tus problemas. Just praise God. That's all He wants. Adora al Señor. Es lo que Él quiere. Give Him your all. Dale tu todo. Cry in His presence. Llora en su presencia. Just let it all out to Him. Déjate llevar por todo. He is your best friend. Él es tu mejor amigo. He will always be with you. Siempre estará contigo. Another example I had found was Paul. Otro ejemplo es Pablo. New Testament. En el Nuevo Testamento. Everybody remembers Paul. He was used greatly by God. Todos saben de Pablo. A lot of us want to be like him. Muchos queremos ser como Pablo. I know I do. Yo sé que yo sí. But even with that, he had one of the greatest problems I have ever seen. Sobre todo tenía unos problemas que yo he visto. I actually have a list here. Tengo una lista. He has been whipped 5 times, Fue golpeado 5 veces. about 39 times. 39 veces. 3 times he was beaten with a rod. 3 veces con una piedra. He was stoned once. Fue apedrado una vez. Shipwrecked 3 times. Naufragio. Naufragio. Spent a day and night in sea, Duró un día y una noche en el mar. constantly moving around. Constantemente moviéndose. There were times he didn't get to sleep A veces no dormía or to eat, ni comía. and he was cold and without clothes. Y tenía frío. But he always had daily concerns for the church. Pero siempre tenía Concerns. Preocupación. preocupaciones diarias And por la iglesia. even some of the churches had judged him of his past at the beginning. Algunas iglesias también los juzgaron. But through all this, he still stayed faithful with God. Pero sobre todo, él permaneció fiel a Dios. He stayed close to God. Él permaneció cerca de Dios. No matter what, nothing could separate him from the love he had for God and the love that God had for him. Importando nada lo separó del amor que él tenía para Dios, ni Dios tenía para él. And with all those problems, he realized something. Y sobre todos esos problemas pudo realizar algo. That when he is weak, Cuando él es débil, God is strong. Dios es fuerte. Aleluya. Here in 2 Corinthians 12, En 2 Corintios capítulo 12, verse 9 and 10, versículos 9 y 10. the Lord had told him, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about weakness, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weakness, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien a mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. He said he delighted in weakness. Él dijo que él se regocijaba en su debilidad, In insults, en insultos, in hardships, sobre toda cosa dura in y persecutions. persecución. No one delights when they're being hurt. Nadie se goza cuando alguno es herido. No one is happy when they cry or the world is against them. Nadie es feliz cuando todo el mundo es contra de él. But this is an example Pero that he este es gives
un ejemplo que Él nos da, that He gives to us, that, que Él nos da, Christ had shown us, que Cristo nos enseñó, that even though que aunque the world was against Him, el mundo era en contra de Él, He still delighted in the Lord. como quiera se deleitaba en el Señor, He still did the Lord's will. como quiera hacía la voluntad del Señor. He even had told us, if someone slaps our face, to turn the other cheek. Y Él nos dijo también que si nos bofeteaban una mejilla, que volteáramos la otra. No one listens to that. Nadie no escucha eso. That's our problem. We Ese have es el to be- problema. I mean, you see kids, they will say, if my best friend, so they punch my best friend, I'm gonna punch him. Muchas veces miramos a los niños que si le dan un golpe a mi amigo, yo también le regresaré el golpe. If they hurt my family, I'm gonna hurt them. Si le hacen daño a mi familia, me dañan a mí. But who says that they'll let it be? Pero ¿quién dice que lo va a dejar así? Who says that this is the Lord's will? ¿Quién dice que es la voluntad del Señor? That everything happens for a reason? Que todo pasa por una razón. Not many people, there's few that do this. No mucha gente, nomás hay pocos. Bendito Dios. These are examples that we have to live. Estos son ejemplos que tenemos que vivir. We have to be peaceful, Tenemos que tener paz, always joyful, siempre con gozo. just delight in everything, Deleítate en todo, in the good and in the bad. en lo bueno y en lo malo. Being Aleluya. thankful every day. Tener gracias todo el tiempo. Thanksgiving just passed, but we should still always be thankful for our days. Yes. Y de acción de gracias ya pasó, pero debemos tener gracias. We're still alive. Todavía tenemos vida. I mean, I had a friend who got into a very bad accident. Tenía un amigo That- que estuvo en un accidente muy She- fuerte. She was going, not crazy, but she was in shock. No es que estaba yéndose loca, sino que And estaba... she just worried about her friend not bothering God's presence, because she was supposed to go to church that day, and she had told her friends not to worry everybody, but she worried everybody else. Ella le dijo que no se preocupara, aunque ella tenía que ir a la iglesia ese día. My friend wanted everybody to stay calm and to delight in the service and worry about everything else afterwards. Mi amiga quería que no se preocupara, sino que se deleitara en el servicio que tenían ese día. Like today, Como ahora, the youth, we have to always delight in the service. la juventud siempre tenemos que deleitarnos en Yeah. la presencia. We have to take advantage of the presence. Tenemos que tener ventaja, tomar ventaja de lo. Because when God is with us, we are strong. Porque cuando Dios es con nosotros, somos fuertes. Nothing can stop us. Nada nos puede parar. He is the King of Kings and Lord of Lords. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. He is the Alpha and Omega in the beginning and end. Él es el alfa y omega, el principio y el fin. We have to let God use us, guide us. Tenemos que dejar que Dios nos guíe. We have to stay calm, Tenemos que tener calma, live in the Spirit, vivir en el Espíritu, give God the glory, darle a Dios la gloria, not worry, no preocuparnos and let God handle it. y deja que Dios tome control. Because the Lord said, Porque el Señor dice, I will deliver you. yo te libertaré. I hear your cry. Yo escucho tu clamor. No one can no one can destroy you. Nadie te puede destruir Like Job, como Job. the Lord let the devil hurt him, harm him. El Señor le permitió que el enemigo lo hiciera daño. He took away all his family and possessions. Le quitó a toda su familia y sus posesiones. He even harmed his skin. También le dañó la piel. He had a disease in his skin. Tenía una enfermedad en la piel. But he still did not sin against God. Pero como quiera, él no pecó contra Dios. He even quoted, should we accept good from God and not troubles? Should we accept good from God and not Y él troubles? dijo, That was the verse. In Job en Job 2:10, 2:10, he replied, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not troubles? In all this, Job did not sin in what he said."
Aleluya. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job is one of my favorite examples Job es un ejemplo más favorito in the Bible. de la Biblia. Everything was taken away from him. Todo fue quitado de él. He had nothing left. Ya no tenía nada, He didn't even have health. ni la salud. And his friends didn't help either. Sus amigos tampoco le ayudaron. So basically, Básicamente, the spirits, Satan, all of them, and his very friends and wife el all enemigo, sus amigos y su esposa were against him. eran en contra de él. They were saying to curse out God. God doesn't care about you anymore. Le decían que maldiciera a Dios, que Dios ya no le importara, That God isn't with you anymore. que Dios ya no estaba con él. But at the end, Pero al fin, God was still with Job. Dios como quiera estaba con Job. He rewarded him with double everything. Lo recompensó con todo doble. He was the best of the best in his time. Era el mejor de los mejores. Everything was taken away from him. Todo fue quitado de él And then he got everything doubled. y le dieron doble. I mean, a lot of us don't have much, and we would all want something doubled. Muchos de nosotros no tenemos mucho, pero todos queremos doble. But everything comes with a price. Pero todo viene con un precio. But we still have the Lord of Lords with us. Pero todavía tenemos al Señor de señores con We nosotros. still have the King of Kings. Todavía tenemos al Rey de Reyes. We still have the Alpha and Omega. Todavía tenemos al Alfa y Omega. The man who died on the cross for us. El Señor que murió en la cruz por nosotros. Who guides us every day Que nos guía cada día and protects us from everything. y nos protege de todo. Now, it's just, not many people understand that. Muchas personas no entienden esto. When you suffer, Cuando uno sufre, something good is going to come out of it. algo bueno va a salir de todo esto. If you endure it, Si perseveres, you will succeed. vas a Succeed. ser exitoso. The Lord will reward you El Señor te recompensará for remaining faithful. por ser fiel. The Lord will always be with you. El Señor siempre estará contigo. Many people need to get this in their heads. Mucha gente tiene que tener esto en su cabeza. They always think that the Lord leaves them, abandons them. Siempre piensan que el Señor los abandona. Like a song that I had sang once, Como un canto que un día canté. No te olvido. I do not forget you. The very song, God is telling us that God will not, that He won't leave us. En ese mismo canto Dios nos está diciendo que Él nos dejará. That no matter what goes against us, Pase lo que pase, He's still with us. Él como quiera está con nosotros. We all know that sometimes it's too much for us, Todos sabemos que en veces es mucho para nosotros. but in Him everything's possible. Pero con Él todo es posible. With Him everything is possible. Con Él todo es posible. Gloria a Si tú Dios. tienes Aleluya. fe como un grano de mostaza, tú digas a esa montaña y se moverá. If you had faith like a grain of mustard, you tell that mountain to move and it will move. Aquí es mi parte, que el Señor le bendiga.